MINUSMA borani rapport de sisamno kaira kafo ko Mali kono bi ko violence ko chama nebe ka fra violence ka bi oro ko so Mali on nya fo on be oro mina ko bi ube ka essayer ka la distraction de konana ayaw koloshi car ça il faut transition mao car ça ko transition betao ayaw bo logique be konana parce que uba d'abord kamadi mogo do be ko do fo abe nyongo sama sama la wakati mina sabotage chama nebe ka kebi de bi anyabala problème du membe folo Mali ni MINUSMA ka contrat avait renouvelé le 4 juin ni mafli kalo courant mena jode ate aliteme kile duru ka blé Mali ni MINUSMA ka contrat be ban donc kuma kolon de be faute ka malien jatge pour que MINUSMA be se ka to en fait tukamina donc au moins on ne be ka nyini sango wala sa kanga jamana la gushi kan jatge ka fo kante sangere koro ni MINUSMA te en be sa au MINUSMA kele non nana ko ka anga jamana deme au MINUSMA kele le borani rapport ye a flé RFI a blaka page ça fait sanno RFI a blaka page ça fait sanno ko MINUSMA borani rapport de kaira ka fo ko violence be ka ke Mali kono ko Mali surasu ko be ka violence de ke population civile contre la Mali mao MINUSMA de borana ede MINUSMA kelengele mu na ka contrat kan na renouveler au problème be si ça tugunu o be ka ta fo ko jité ko MINUSMA be ka ta jidi mo ma mokti marani fauna sisan u kelebe ka sabotage sugu bɛ de kɛ ka mɔgɔw bila san nɔ u ka taga siraw tigɛ mɔgɔw ka karu bɛ ka voyager u taara sira dɔw tigɛ ni mɔgɔw ye kar la o bɛɛ système de sabotage de n'i ko k'i b'i bolo bɔ tubabu bolo a bɛ na ni moyen sugu bɛɛ mais maliyɛnw aw kana paniquer transition mɔgɔw bɛ baara la aw kana paniquer aw si kana jɔrɔ hali mɔgɔ minnu hali u taara sira tigɛ ni mɔgɔ minnu ye k'u to voyage kɛ sira la kar kɔnɔ a problème avec à régler solution est sur la presque mais mon chi kana paniquer ni ko bi bolo to bu bolo a bena problème de nintendo ko wala de o ken keleme kata galo le tek anoro anga surasu la kanga surasu te foi la mo faka ko comme ali surasu te foi la ko kata bi mo ka o keleme kanga surasu to tien fambe chema ke musuma ke MINUSMA da ke MINUSMA nyamo be français di MINUSMA a police nyamo o français di a chef de commandement be français di MINUSMA est français tadi mais kokele le keleme ka français de baliban pour la première fois Afrique francophone na jamana do kana yere ayere ngofo onina bena folo Mali de la le premier ministre Shogel Maïga le ministre des affaires étrangères Job on le kanga na New York yanno peut-être dans quelques jours Shogel Maïga premier ministre Shogel Maïga docteur Shogel Maïga ani le ministre des affaires étrangères Noye Abdoulaye Jobi olu kanga na New York folo ni Mali kungo kumbe fo Nations Unies na Boubou Cissé ou be Boubé Maïga ou kumbe ta France folo di kati dantike France après on France ministre ou be danoko kana onina Assimi de Koko teke Soundiata Keita mode Assimi ode Koko bana pew quand anga fo ite passé France faibli c'est ça Mali yere de bena ijo oni kanka yere kungo fo Mali sago ye munye Mali yere de beno fo mogo shite na kuma Mali place la o ba ira ka fa nga transition mogo deme mais baramindo be sega ka barano mantene ni ko kibi bolo bo to bolo ate mogo rebla abi yere farafi nyogo de bla ila ki kele ala kana Assimi ke jugu sago yi ala kana Shogeli ke jugu sago yi ala kana transition ke jugu sago yi Malien aida transition ina gelea be ka fo ko be fe ka to fangala o gelea tende MINUSMA de be fe ka to Mali kono awa MINUSMA borani rapport mi ka di RFI la RFI bora ka kalam ne ya ye RFI page safa aye faragande blane la Malien a yere kalaje RFI keleme ka mufo awma RFI MINUSMA ko la MINUSMA constate une explosion de violence au Mali comme MINUSMA ya sebe ka chi onima ko violence ko Mali la ko terrorisme be ka fanga soro Mali kono ka teme yoro be ka bi ko fanga de be ka do terrorisme la dongo do Mali kono ko Mali kele te ka bande ko do de be ka fara Mali kele ka dongo do ko do de be ka fara Mali kele ka ko Mali kele ma bande MINUSMA de fleka de sebene MINUSMA kelengeli MINUSMA de la fo la MINUSMA a publié ce lundi 30 mai sa note trimestrielle sur les violences des droits humains. La mission onusienne au Mali note une augmentation des violences de plus de 320% entre janvier et mars par rapport à la fin de l'année dernière. Comme MINUSMA ya sebe, ko violence, ça dit que ko terrorisme be ka fanga de soro Mali kono, ko Mali armée desara, ko Mali armée te se terrorisme la de,
ko Mali sɔrɔsiw dɛsɛra terroriste la ko dɔ de bɛ ka fara terroriste ka Mali kɔnɔ don o don ko Mali yɛrɛ bɛ nin ka ci fila ye bi ko n'u ma wuli k'i jɔ ko ni ONU ma wuli ka jɔ ko ni MINUSMA ma wuli ka jɔ ko Mali citɔla filɛ nin ye a ye nin nkalon tigɛ Mali ye dugu minnu libéré o t'o fɔ dɛ o bɛ taa kuma kala a kunjugu kan bon mɔgɔ wɛrɛ ka baara tɛ nin ye Faransi de ka baara ye parce que MINUSMA ye Faransi de MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye Français de ka kuma fɔ ka nɔgɔ bala pewu an ka kuma tɔ lamɛn. La majorité des violences recensées par la MINUSMA ont été commises par les djihadistes du groupe de soutien à l'État aux musulmans, GSIM, de l'organisation islamique. Ko violence famba, kabe bo terroristes le kaworo la. Kuye mogo keme sabani mogo bisegin nani kuyo de faga. Maintenant ça non. La MINUSMA fait également état de 320 violations des droits de l'homme attribuées aux forces armées maliennes. Or, comme Mali Surasu, ko les violations bingani wale keme saba ani muga ko Mali Surasu yo de ke ko nyasi mugoma ko kata janvier kalo ko na bla marsi kalo la ko Faransi da fo parce que MINUSMA est Faransi di Malien ala sabu aw sabu MINUSMA keleme kata ni rapport de ke ibaro sisan no ou be ka système de sabotage do fana ka anga orona coupure d'électricité française Mali électricité chamambe bo Côte d'Ivoire Mali électricité chamambe bo Sénégal ni fauna ou keleme kana no coupure no bela delengi o be ka sabotage de do pour que an kana se ka an yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na pour que an ka dɛsɛ a ka fɔ ko transition dɛsɛra parce que u bɛ Mali gaziw de nɔfɛ bi u ni irisiw bɛ kɛlɛ la bi u bɛ fɛ n'u mago sera Mali gazi ma bilen u mago tɛ sɔn irisiw ta la bilen parce que ka taa kati fo Kidali a bɛɛ gazi ka ɲɛfɔ Malienw ɲɛna an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in tɛ ban bi a tɛ ban sini kɛlɛ bɛ se ka san 300 k'a la a tɛ ban san 100 je m'excuse kɛlɛ bɛ se ka san 100 kɛ ka sɔrɔ a ma tila la mais Maliens ku hakili to u yɛrɛ la aw kana bi distraction kɔnɔna na an bɛ k'an bolo d'an yɛrɛ ma an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana ɲɔgɔn fɛngɛ an ka ɲɛsin jugu kɛlɛ banna bi o ye Faransi de dɛ mɔgɔ minnu fana bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ Faransi ka baara la olu de fana bɛ k'an bila distraction kɔnɔna na ni mɔgɔ dɔ déclaration dɔ kɛ karisa man ka nin fɔ transition ma karisa ye nin fɔ nin kuma ma ɲɛ an bɔra wagati min na o ka sɔrɔ MINUSMA fana bɛ ka an ka sɔrɔsiw lase problème na donc an kana ɲinɛ dɛ jugu kɛlɛ banna o Faransi de donc Maliens an bɛna fɛngɛ tɔ kalan san nɔ a tɛ taa ɲɛfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala balimaw an ye mun wɛrɛ fana sɔrɔ tuguni an bɛna information clarifier bɛɛ lajɛlen k'o yɔrɔ faamuya a y'a kɛ to 1 seconde sisan u kɛlen bɛ ka plan kura dɔ de kɛ sisan nɔ Burkina Faso u bɛ ka terroristes faga Burkina sisan Burkina bɛ wulila k'u t'u ka président fɛ ko Assimi bɛ ka gagner sisan pour que Burkina bɛw kana se ka parce que Damiba mun ye coup d'état kɛ Burkina o bɛ Faransi de ka baara la sisan o ma dogo mɔgɔ si la bilen sisan Faransi bɛ ka Burkina président kura in dɛmɛ ka terroristes faga Burkina sisan walasa a ka fɔ ko fanga bɛ Burkina la ka tɛmɛ Mali kan mais o bɛ nkalon tigɛ ko terroristes kɛlen bɛ ka Mali fan bɛɛ minɛ o de plan bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali la gosi walasa bɛɛ ka sara Mali ɲɛ walasa ka fɔ ko non ko Mali tɛ foyi ye irisiw tɛ foyi ye Assimi bɛ ka mɔgɔ bloqué de Choguel bɛ ka mɔgɔ bloqué de o de plan bɛ ka sɔrɔ Assimi tɛ ka mɔgɔ bloqué de Assimi bɛ baara yɛrɛ de la donc u bɛ ka ni plan de tracer walasa Burkina bɛw kana wulu sisan o ko Burkina terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ k'o fagara u bɛ ka Burkina sankɔrɔta ka Mali la jigi duguma ka kɛ i n'a fɔ Mali bɛ ɲini ka fara fila ye bi Maliden wɛrɛw fana bɛ ka bɔ tuguni ko Mali bɛ ɲini ka ci dɛ ko Mali ko de bantɔla filɛ nin ye Maliens aw kana bin jan kɔnɔ n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi walayi fasoden dɔw de bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ u ni Faransi de bɛ nin baara in na i ma distraction bɛ ka caya dɔw bɛ déclaration dɔ kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka fɔ non karisa kun man ka nin fɔ transition ma a ye ɲinɛ o kɔ koyi Segukaw ka duwawu donna Kitakaw ka duwawu donna mɔgɔ mɔgɔ bɛ bila ni transition contre la bilaye ala t'a to i da parce que u bɛ Mali ka baara de la bi Maliens walayi u bɛ ka janfa de la bi an contre la ONU kɔnɔna na cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don MINUSMA ye Faransi de dɛ MINUSMA bɛ ka taa galon tigɛ de ko n'u ma Mali u bɛ fɛ ka Mali bila sous tutelle de la o kɔrɔ jumɛn ye ko Mali yɛrɛ de tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ko Mali bɛ otage la le Mali est pris en otage par les terroristes u b'o kuma kelen don Malien den dɔw da olu fana b'o kuma kelen fɔ n'o kuma fɔta cayara sisan ONU bɛ diyagoya intervention de kɛ k'u tɛ bɔ Mali kɔnɔ k'u Malien denw ko Mali bɛ insécurité la
ou be ka malien denwaro de sara awa malien denwaro fana be munu be ka I fara fara ɲɔgɔn kan dogo la munu be fɛ ka bɔ transition in contre la o dogolen tɛ mɔgɔ si la u bɛɛ bɛ ka commencer ka kuma dɔɔni dɔɔni ni dɔ kumara yan fɛ dɔ bɛ kuma yan fɛ sinikɛnɛ dɔ bɛ kuma an bɛ to distraction kɔnɔ donc restons vigilants an b'o fɔ transition mɔgɔ fana na bɛɛ ka to vigilance kɔnɔna na ala an y'a mɛnli mun kɛ k'a fɔ ko an ka mobili dɔw bɛ yen nɔ an ka car de transport dɔw bɛ yen nɔ ko bandi armée dɔw kɛlen bɛ k'u minɛ u bɛ rançon ɲini na o bɛɛ problème bɛɛ bɛ régler mɔgɔ si kana paniquer ka ɲɛfɔ ɲɛna an ka hakili sigi dɛ transition bɛ baara in na dɛ mais janfa bɛ kala bɛ Faransi fɛ janfa bɛ kala bɛ MINUSMA fɛ MINUSMA ka contrat de bantɔla don pour que MINUSMA ka to Mali kɔnɔ MINUSMA bɛ galon de tigɛ sisan ko Mali bɛ insécurité la ko Mali yɛrɛ de ko ça ne va pas donc an m'u ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na dɔ de bɛ k'a fɔ ko ka Faransi to yan a ye bloqué ka ban donc balimaw ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ Faransi de bɛ MINUSMA kɔfɛ MINUSMA ye rapport mun sɛbɛn MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ français de ni ko ko o ni Mali kɔrɔ dɔrɔn ko Faransi de donc ka ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔw ɲɛna u k'u hakili to u yɛrɛ la Faransi de don dɛ Faransi de bɛ MINUSMA kɔfɛ awa u bɛ ka an ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ka yira k'a fɔ ko Mali violence ma ban sisan u bɛ ka Burkina sankɔrɔta ko Burkina sɔrɔsiw ye terroriste ɲɛmɔgɔ caman faga sisan nɔ pour que Burkina bɛ hakili ka sigi mais u bɛ maliyɛnw de ja wuli sisan nɔ ka maliyɛnw yɛlɛma bila ɲɔgɔn na sisan nɔ mais maliyɛnw a kana bi o jɔ kɔnɔ dɛ Assimi ye Mali dugu 500 dugu 800 ni kɔ de kun minɛlen bɛ terroriste bolo Assimi ye Mali dugu 500 ni kɔ de libéré MINUSMA t'o fɔ Faransi t'o fɔ parce que MINUSMA ye Faransi de ye l'armée malienne monte en puissance MINUSMA m'o fɔ dɛ MINUSMA ko de ko Mali sɔrɔsiw dɛsɛra ko n'u ma wuli k'i jɔ dɔrɔn ko Mali ko bantɔla de filɛ nin ye awa maliden wɛrɛw de fana bɛ nin ko in kɔfɛ dɛ o kun ye tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn u ka to Mali kɔnɔ u ka to Mali kɔnɔ u ka to ka taa ka bogotiginiw olu ta dɔrɔn k'o bɔsana i m'a ye gogo dɛsɛ bɛ Bamakɔ san i bɛ taga ka na hali tɛ go ɲɛnamaninw ye ne yɛrɛ taara ne kunkolo fili ne ma go foyi ye maliyɛnw o y'ala an ka go bɛɛ ta hali muso ɲumanin fɛn fɛn bɛ Bamakɔ MINUSMA mɔgɔw y'a tilancɛ bɛɛ ta aw kɛnɛ b'an ka dugu la dɛ donc olu ye blague yɔrɔ donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka dugu bɛ yɔrɔ min na ko bi walahi ala maliyɛnw a ye da transition mɔgɔ ninnu na dɛ MINUSMA bɛ ka kuma fɔ a bɛɛ nkalon di MINUSMA bɛ kuma la a bɛɛ nkalon di a bɛɛ kun ye dɔrɔn MINUSMA ka se ka to Mali kɔnɔ o dɔrɔn de don donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni balimaw an ye mɔgɔ n'i ye Faransi gɛn u b'i éliminer dɛ n'u b'i ka garde corps bila i la u b'i yɛrɛ lagawuli ten o bɔ bila i la mais ala kana Assimi ta kɛ ten a ye Laurent Désiré Kabila ka kuma lamɛn a bɛ ka kuma mun fɔ yan yɔrɔ la de cette conviction-là, jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime. Toujours le même plan. Ils sont venus. Bon, Laurent Désiré Kabila, où y a ni tchèque fanga, kato fanga la. Congo Jair. Président Moukoumé ko Laurent Désiré Kabila, faga garde corps et qui s'est tchala. Ni to ou désiré là, ou ben moins sous beke, wala sa ki boui. Maka tchène fanga. O le koson. Sebouka ou abeka doudou. Mali Somao, Mali Moriou, ou beka ou la ka djidja. Aga doudou transition ni. To ou mani to ou ye soubagadi. To ou ye kafridi. Billahi français. Français régime côté français ka demandé. Wallahi français be son koubema. Ni français Mali perdu c'est fini pour la France. Français digite dore kani Mali te gazi me Mali kono bi. Ou be feka isengo irisuga gazi sanela ou digi be Mali gazi de kan. Anga Assimi mine kanya, anga Sugali mine kanya. Kele sigre de transition kondana bo fo bela jelengena. Laurent Désiré Kabila a fo domina. Ka magote bangi mondial ka warla, a magote jurula, a magote tubabu ka demela. Ou ya yere ka garde corps de black afra. Wallahi ala. Abe tagama la ka garde corps na ka kise tiala. A photo flede, ou yo de kola. A ko tuguni ko France ambassadeur kaka na ka ministre wole blende. A ko France ambassadeur ma ko bita temene ko fe ko kana ale ka ministre wole blé. Ko parce que ko lu ka ambassadeur mun me France ko te France ministre wole ko pourquoi ko France ambassadeur be oluka ministre wole ko kadabla ayo fana fa ango wora fana me l'ambassadeur qui était là
Parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc. Moi, j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler de ministres belges ou français ou américains qui aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne le faites pas là, chez moi, je ne vais pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Voilà. Allez n'a pas ni fangala. Allez n'a pas assimi n'a pas ni fangala. Allez fanga n'a pas ni fangala. Ko François ka ambassadeur yaro ubeto kata do nga ministre de ka ibeka nto fangala ka atete nto fangala français ambassadeur no e mu fo de kumbeke asimi ko de teke bli ni ken yi bolo wato abu bulu ambe do de doyi awa fo ita asimi ken so ambe me teme do ngini mali doni baga befe ni nege haya be mo min bulu nege haya aya danga surasu made mali moriu mali doso mali somao Mali mogoba be Mali donne kala be na bi se dono don la jamana mogoba be labi Mali donne kala be wallahi jamana mogoba be labi parce que ani munu me kala ko France agara jo France la de France ka kala te bande France te sege France te nyina awa France ta dabla fana na ya damina ta dabla fa da jilima billahi France te tentative dabla halis ala te metu na ba me ko tentative were kala mais ate régler di mais mogoba Mali dembe labi Mali doninkela be na bise ka munga Mali ko ina ayake ala anakira kama wallahi jamana mo go be labi mbe to u donde u be son komima Laurent Désiré Kabila munko ko oluka pétroli kate frère France ma blé ni Laurent Désiré Kabila a flé na photo flé de Laurent Désiré Kabila wallahi u yaka garde corps de blaka fa a ben ala na krache u yaka garde corps de blaka fa Malien ala kana Mali ke o nyogona si mbe do do alibi billahi nebe si dongo be do do ni transition ni ba Mali mo ba be nanye nunu perdi dongo do nama shika to joya la ka shibon teke kono mo be plan nunu contrôle akana jati bulu mafaka mo fanani mafaka mo banani mais ay wuli bali mo ni be doni do Mali kono aw be ga wuli anan bulo ni nyogoma ana surasu nim nege haya na akrisi be mo bulo ni nege haya sebe mo minye ayanga surasu deme ala kama fi sabilillah akana ke ko asimika téléphone taka chima asimia do iyo asimima do yo wala ala ba do yi nebe ka Mali défense tante ka ke asimiye nteka ke sogedi mbeka ke Mali kanu ani ala kanu ala yere ko anga kan yere fe ala yere ko anga kan faso fe wala ne Mali kanu madili malien be fe Mali do mbeka kala be Mali do ngela be aw sebo fe ay wula ka chesri ani mo mu me nyomana ku fe kala manugo mbu don tro wallahi billahi seraya tente ka mo si jatege mena yam bolo di nyoma to ute se fen kele mina jekono oye jama ferentani mesigi nga kumaka to ute se fen kele mina jekono oye jama ferentani ka fo bela jelengena am bekan tege di nyoma am mogo be anga doninkela bela akara somayo akara chrétien yewo akara muri yewo akara dumso yewo akara dugutigila ka yewo akara cheyo akara muso yewo mogo ni be doni don ni be se ka jamana indeme ki to ka sokono duwawu ani bara ani be se ka surasu deme nege haya ani bara nyumo ani ala delu aka nga surasu deme noyi surasu de be ka anga jamana indefambi jamana mogo ba dembela bi o de chikan kumene bulu ka fa bela jelengena anga tege di nyoma. Pour la première fois, Mali de Benana Oni kono kana Mali kungo fo, mogotela Mali kungo fo Mali place la. Konya fo Mali ndem bengena. Abo fo de mako tare. Mali wanga disi goshi mi Mali yanyai. Wallahi ala do kanyebi. Anga kenyon fe, anga na nyon détester. Anga yina korolun ko. Koko kera kuno ango pasi tourner. Ko jome na ke shini. Anga nyesi oma. Na yang kofle ambe boka bidguma. Bodigela kofle kala oni boka binte bang. Mama ni ba boli ki ngesi ika objectifier mi e boli soro to bu développer la otuga kelen la ne bo conseil di malien de mbema anga na nyogon anga nyogon to en quoi na faten
ne regnete malien de na quoi. Tu vois. Allez vidéo kene ka neta laje. Je ne regarde même pas. Je ne vois que le Mali. Ni mune ka mogo kelemba ke Mali ko di fanana. Wallahi ala nyabe benga ngela. Donc ala ka barka do Mali bayna. Mali mogo ba dembe lapi. Ambeka ya fa nyogoma. Ambeka mbolo di nyogoma nga jamana yi sauver. Ala ye sasi mundama no ye shogeli no ye asimini shogeli ye. Dolu be kanga barake bi. Ante nunu sara sorode. Anga mbolo fla fa nuna. Anga to nunga tlana. O de chika kume bulu ka nyafo bela jena. Ala ka barka do Mali. Aka be shere.